Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to ask you to subscribe to my channel, to like, to enjoy, and yeah, to share my videos. So today, my special guest is Evelina or Eva. So welcome. Thank you. I'm glad to be here. So could you please introduce yourself? Yes, of course. My name is Evelina. I'm a polyglot from Bulgaria. I speak Bulgarian, Spanish, English, and Portuguese. And last year I started studying French. I also have a YouTube channel where I teach Spanish. And in my spare time, I like to go out with friends, sing, and be spend time in the nature. Yeah, it's, it's quite like my interest as well because I like going for walks. I like singing as well. So yeah. So Cool. but yeah. But what kind of music do you like singing? I sing mostly pop music, but Mm. I like listening to Latin music a lot. And I also like listening to classical music sometimes. I think it's very relaxing. Yeah, yeah, it is. And pop. So maybe you sing it in Spanish as well, right? Yes, I sing in a lot of languages, to be honest, and I sang in languages that I don't speak, like, for example, Ukrainian, Czech, Mm. Indonesian, because I was part of the faculty group. We had a group where we were singing in different languages. Mm. Nice. Yeah. So, so for example, in Ukrainian, what do you remember? Which song Oh, did you to be sing with the honest, I group? don't remember all of the songs that we sang, but I do remember that it was an Ukrainian song. Mm. Yeah, yeah. Ukrainian songs, like folk songs, are really Yeah, nice. I something like. like that. Yeah, folk songs, folklorical songs. Yeah, yeah. А въобще, кой, може би в семейството или от приятелите, най-много допринесе за твой интерес към езиците? Може би родителите, може би някой приятел, може би някой полиглот. Въобще как стана това, как се получи? Ами по принцип в къщи не се говорят много езици, така че бих казала по-скоро, че е нещо, което аз съм си развила с годините. Не мога да посоча като конкретен човек, който ме е заребил по това да уча езици, но често срещано при мен е, че обичайно като си харесам някой артист, който пее на език, който не говоря, започвам да развивам интерес към съответния език. Така се случиха нещата с испанския, с португалския, с френския. Така че музиката доста допринася да се заинтересувам от някой език. М. Да, той при мен беше така с испанския, защото когато бях малка, може би на 5-6 години, много харесвах Хулио Иглесиас и въобще всички латино, много латино също Майка ми е певци. голям фен на Хулио Иглесиас, даже ходихме да го гледаме на живо. Къде? В София преди няколко години пява в Арен Армеец. И как беше? Как мина? Ами, Хубаво ли? доста добре. М, Радвам се. Аз, като бях малка, много харесвах. Аз сега го харесвам, да. И Мгм. да, като бях малка, все казвах, искам да науча испански. Все си измислях там Ден на Испания, всеки петък Ден на Испания. А, въобще, Супер. а, да, всичко много, много ми харесва и латино, тези бамболейро, много ми харесва тази песен, да пеех като малка. Пригласях Да, там Макарена, бамболейро, ламбада, но ламбадата тя на португалски, ама пак да. много ми харесваш, да. А сега харесвам много и босанова, нали, латино, там самба, салса, да, и Супер. работи. Да, а на португалски каква музика харесваш португалска? Там, или Ами, бразилска, не знам. ами, слушам по-скоро бразилско сертанежо и балади. Съм чула какво е това сертанежно. Не знам това Ами, народна музика ли?
А ми, например, има една песен Чачарара ча чачарара ча чачарара ча чачарара ча 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 Густаво Лима и Босе. Беше много известна, сигурно си я чувала. Не, не. Има една известна, тя народна, според мен, Магаления. Тя към този жанр ли е? О, не я Ам, знам тая Ой, песен. Магаления, Не, И не спея я познавам, капела не с мога да разни кажа. маркаси. Да. Това сигурно също е народно, това сертанежо, този жанр, Ами, може да рече. характерно е за Бразилия. В Португалия го няма като цяло. Фадо. Това си е бразилско, да. Португалия, фадо. Да. Да. Mm. Mm. Y pues entonces yo te escuché hablar español con acento, no sé, mexicano, o cómo lo conseguiste. Bueno, en realidad no es como una meta hablar como una mexicana, pero consumo mucho contenido de mexicanos en internet y tengo muchos amigos de México porque viví un tiempo en España y conocí muchos mexicanos. Entonces también me gusta conocer mucho sobre la cultura, aparte me gusta ver telenovelas. Así que creo que todo esto ha influido para que yo hable con ese acento, pero me dice un amigo que cuando me enojo hablo con acento de España. Entonces parece ser que depende de mi estado de ánimo. Voy cambiando de acento. Cuando estoy enojada, acento español. Cuando estoy feliz, acento mexicano. No sé, son las teorías de él, pero podría ser cierto, quién sabe. Cuando dice maldición, que me perdone YouTube, pero lo dice con acento español, wow, qué divertido, ¿no? Va, yo también vi pues un poquito, ¿no? Unos capítulos de algunas telenovelas para mejorar mi acento, también mi comprensión auditiva, ¿no? Y Ujú. allá aprendí muchas groserías, ¿no? Y sí, pues ya puedo entender mucho, pues muchas también frases coloquiales, ¿no? Claro, Sí, modismos y tal, claro. modismo, sí. Pero yo tenía muchos amigos cubanos durante mis estudios de música sacra y por eso Ujú. tengo ese acento un poco Ay, caribeño. es difícil, Ujú. ¿eh? El Sí, acento caribeño es difícil de entender porque se comen muchas letras, muchas consonantes. Hablan muy rápido. sí, es verdad, sí. Sí, pero a mí me dicen, por ejemplo, que hablo como una chilena, con acento chileno. Y yo no he tenido tanto contacto con chilenos, pero a mí me dicen así, no sé, ni idea. ¿Pero has Mm. escuchado español chileno o no Sí, mucho? un poco porque tengo una amiga que es políglota americana, Ujú. estadounidense, de Ohio, y ella habla con acento chileno porque tiene mucho contacto con chilenos. Ah, ok. Y sí, pues he escuchado un poco, pues algunas formas, ¿no? De los verbos y tal. Son un poco como en Argentina, pues se dice vos y, por ejemplo, vayáis, vos tenés, vivís, un poco como en Argentina, ¿no? El voceo también, pues el voceo como tal, pues como un fenómeno, se usa, sí, pues en Chile. Los chilenos y los Ujú. argentinos hablan bastante diferente del resto del mundo hispánico. Sí. Pues, por ejemplo, lo que me asombró una vez en el chileno fue que usan palabras alemanes también, Ah, alemanas, no y sabía. sí, por ejemplo, dicen Kuchen para este pastel, ¿no? Kuchen, como en alemán, Kuchen. Ah, no. Kuchen de manzana, dicen sí. Eso no lo sabía, ¿eh? He hablado Mm. con chilenos, pero no había notado esto, la verdad. Sí. Y pues tú enseñas español en tu canal de YouTube, pero has Sí, enseñado también español, eh, digamos, offline a, no sé, niños y adultos, lo que sea, en una sí, escuela. enseñé español en una escuela en Sofía, sí.
Mm. por unos meses. Y cómo te fue? ¿Te gustó? La verdad me fue bien, pero tenía poca experiencia, entonces obviamente no fue tan fácil porque al principio no sabes muy bien cómo organizarte. Por ejemplo, lo que más me costaba, lo que más se me dificultaba era Mm. saber cuánto tiempo me iban a llevar las actividades porque tenías que tener un plan de cada clase bien estructurado. Entonces, eso era lo que me estresaba, ¿no? Pero puedo decir que en líneas generales me fue bien y aprendí bastante. Sí, 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 sí. Y pues, ¿quiénes eran tus alumnos? ¿Eran Yo daba niños? Pues clases sí, am, en Miguel de Cervantes, en ese instituto bilingüe, y daba clases a los del octavo grado. sí. Instituto Cervantes, donde se puede obtener el DELE y tal, ¿no? No, el Instituto Bilingüe, es que los dos tienen el mismo nombre, pero el Ah, sí, sí, Instituto Instituto Cervantes Bilingüe. Sí, 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 es ahora el me acuerdo. Instituto Sí. Español Oficial y este es un colegio búlgaro, ¿sí? Búlgaro, Donde sí, sí, enseñan sí, español me en acuerdo. Sofía, sí. Es el primer, ¿sí? Pues, Sí, porque hay pues Prvohispanska primer, en pero búlgaro, sí. hispanos. Sí, sí, Eso sí. sí, sí, sí. Sí, sí, yo tengo una amiga mm, que sí, se graduó allá y después estudió en Barcelona. ¿Qué estudió? Economía, sí, Ah, qué economía bien. y a ella, pues ella estaba satisfecha, ¿no? Con los profesores y decía que su profesora del octavo grado, pues preparatorio, ¿no? Preparativos, ¿no? Era muy buena con una pues, pronunciación como am, española, ¿no? Español de España y Sí. sí, sí, pues le gustaba mucho. Sí, Sí, los sí. criterios en ese colegio son bien altos, la verdad, y no es tan fácil entrar a estudiar allí. Sí, no lo es, no lo es. Ella entró porque tenía notas muy buenas en los exámenes, ¿no? Exactamente. Sí, Pero sí. si no los tienes, no, no puedes entrar. El nivel es muy alto, la verdad. Sí, sí, sí. Y en este instituto también hay nativos de español, por ejemplo, españoles o otros hispanohablantes. Claro, que dan clases de conversación, ¿no? Ujú. Sí, Sí, claro. sí. ¿Y de literatura, por ejemplo, española o hispanohablante, también enseñan nativos o no? Sí, Sí, ah, eso no sé si lo enseñan los nativos. Creo que sí. no, porque Mm, algunas compañeras mías de la universidad igual como que les tocó enseñar otras cosas porque en ese colegio no estudian solamente el idioma, sino que también tienen un poco clases de historia, de literatura, como tú comentas, pero eso es ya en los últimos años, ¿no? Porque tienes que saber bastante del idioma para que te puedan enseñar estas cosas, ¿no? De literatura, de historia, porque pues se enseñan en español. Entonces creo que no lo hacen los nativos, pero igual puede que las cosas hayan cambiado. Yo di clases allá hace como 4 o 5 años y obviamente pues en ese tiempo muchas cosas pueden haber cambiado, así que actualmente desconozco cómo está la situación. sí, sí, sí. Y por ejemplo, ¿qué libro usaban para el octavo grado cuando Nosotros preparaban? Sí, 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 ustedes. Ujú. usábamos un libro búlgaro. Ujú. ¿De pero, qué pero no me acuerdo editor? ahora mismo cómo se llamaba, pero No, era un libro hecho específicamente para estudiantes búlgaros. no, sí, 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 sí. ¿Dónde la gramática estaba explicada en búlgaro o pues cómo No, era? el libro estaba escrito en español, Bien. pero Ujú. era un libro, o sea, no era de estos libros que hacen en España, ¿no? Era un Sí. libro hecho aquí para los estudiantes de aquí, pero todo el libro estaba escrito en español. Y pues el octavo grado es muy intensivo, claro, y es hasta el B1, ¿no? El nivel, o hasta qué nivel. Creo que sí, B1, B2 por allá. Sí, sí. Avanzan bastante porque tienen muchas clases de español al día, pero también es difícil para ellos porque ya terminan hartos, ¿no? De tantas clases de español. Todo el día solo estudian español y cuando te toca el segundo turno, porque aquí en Bulgaria en los colegios hay dos turnos, el de mañana y el de la tarde. Y cuando te tocan las Sí, últimas claro. clases del turno de la tarde, ya nadie te hace caso. Te lo aseguro que Ujú.
Solo quieren irse a casa y ya no les importa nada. Sí, sí, claro, pues hay dos turnos. Yo también, cuando estaba en la escuela de música, ¿no? También tenía dos turnos, ¿no? Pues de tarde, no sé, unos años y después sí, en el instituto ya de mañana, pues lo cambiaron, Sí, claro. sí, Mm. aquí se van tornando normalmente. Entonces tienes un poco de tarde, tienes un poco de día, pues en otros países puede ser diferente, pero en Bulgaria suele ser así. Ujú, ujú, mm. Sí, e pois você falou um pouco no seu vídeo, né, sobre o portunhol. Como Ujú. é que você, sim, como é que você conseguiu não falar o portunhol? Bom, de fato, eu falo em portunhol também, porque acho que é impossível nunca falar em portunhol, mas eu consegui falar cada vez menos misturando as duas línguas. Como é que eu fiz isso? Ah, eu acho que é muito importante aprender mais sobre as duas línguas, porque no começo eu misturava muito o espanhol e o português, porque eu sabia muito pouco português, então não era fácil me expressar livremente, né? Depois eu aprendi mais português e era mais fácil. Alguns dos conselhos que eu dou no meu canal é procurar as palavras no dicionário. É claro que você não pode fazer isso sempre, e também quando fala com alguém ao vivo é complicado, você não vai ficar com o dicionário o tempo todo, mas pode ajudar, né? Para você ter certeza de se essa palavra existe em português, se existe em espanhol, e também tem muitos falsos amigos, né? Falsos Sim. cognatos, que são a mesma palavra, mas com um significado diferente. Então, às vezes, eu faço isso, né? Uso Uhum. uma palavra que tem outro significado, Uhum. mas acho que também com a prática de falar com nativos, que eles lhe corrijam, e também ouvir, ler muito, é, é isso que eu daria como dicas. Sim, sim, sim. Interessante. Claro, pois eu também concordo com você, né? Mas eu não sei, eu não, sim, nunca falei portunhol, mas os meus colegas na universidade, quando a gente estava aprendendo português, sim, falava muito portunhol e a professora estava dizendo, Gusta, não, eu gosto. Ou, ah, pero, não, mas, por favor. Sim, isso é muito típico. Eu estudei um pouco de português quando morava na Espanha, e as pessoas diziam pero o tempo todo, né? Porque estava estudando com espanhóis e eles diziam pero o tempo todo. E nós tínhamos uma professora portuguesa e eu estava corrigindo o tempo todo. Não se diz pero em português. Não se diz pero em português. Sim, a mesma coisa foi na universidade. Claro. É. Sim, sim. E, pois a gente está no final do nosso vídeo, né? E a minha última pergunta é que dicas que você pode dar a todos que querem aprender um novo idioma estrangeiro? Eu acho que é importante saber por que você quer aprender esse idioma, porque essa vai ser a sua motivação. Não sempre vai ser fácil, e é importante que você saiba o motivo. E também, para mim, pelo menos, é importante que esse motivo seja interno, ou seja, eu não vou aprender essa língua porque a minha mãe acha que eu tenho que aprender isso porque é uma língua famosa. Não, tem que ser algo que você quer. E outra dica muito importante, você pode escolher estudar por conta própria ou com um professor, mas mesmo se você escolher estudar com um professor, acho que
tem que assistir muitos vídeos, ouvir muito dessa língua, ler muito. Costumamos pensar que é o professor, mas na verdade é o esforço que nós mesmos ah, fazemos, né? Então é importante ter essa dedicação. Mm. Claro. So, yeah, so I agree, it's really important, right? To have the motivation, to be patient, and Yes. so on. Of course, yeah. And yeah, of course, so like you have to have this motivation, and not because like anyone told you it's famous or something. This language is famous, of course not. Yes, Yeah, that's very yeah. important. Mm. Yeah, so thank you very much for your time, and it was really a pleasure to talk to you. Thank you. The pleasure was mine. See Mm. you. Yeah, see you.